Fighting friendsong singtiri nalanai sini notification friendsong omong ke sini contract basic job sini aro duita notification tongo friendsong norok video file sanai jong di nge friendsong puila tongo sino jagabo omong ke CLF job omong ke norok kila RD blog sini self help group no jisalunai kila mohila cluster বহুমুখী সমবায় সমিতি hintongo o jagao job langjangnai koyekta push nge norok o jaga সাবরে মানে নরক যত ডিটেলস নরক ভিডিও পাইছে না দি তারপরে চিনি একলব্য স্কুল ডক্টর তারপরে নার্স তাই কাউন্সিলর নিব তঙ্গ অব নরক ভিডিও পাইছে না দি ডিফারেন্স অং নানি দি অমংকে সিএলএফ কিলাও নরক কিলা আরডি ব্লক গুমটি ডিস্ট্রিক্ট নি আন্ডার নানি দি অজাগো সিএলএফ ম্যানেজার অমব এনি গ্রাজুয়েট সে फ्रेंड्स অং প্রভিশন পিরিয়ড কে 6 মান্থ नि পরে কে নংনি স্যালারি দেখিসা বারি নাই তার পুইলা নরক probation period 9,500 তারপরে after probation 10,500 মানে one post তারপরে CLF accountant অমংকে বিকম বা এনি গ্রাজুয়েট তারপরে কমিউনিটি লাইভ স্টক ম্যানেজার অমংকে অনারিয়াম বেসিক্সে फ्रेंड्स অমংকে তারপরে লাইভলিহুড কোঅর্ডিনেটর অম্ব সেম অম্ব গ্রাজুয়েট ন অমংকে বিজনেস অপারেশন কোঅর্ডিনেটর অম্ব সেম অম্ব এনি গ্রাজুয়েট फ्रेंड्स অমংকে জায়গা টোটাল 5টা পোস্ট দङ সিনি যারা নাম শুনাই রক নরগুদি অমংকে দানি দি 1 ইয়ার কন্ট্রাকচুয়াল বেসিক্স খালাইনাই নরনো এক্সটেন্ড খাইতংনাই নরনো অথরিটিनि ডিসিশন মেস্টিং ও জায়গাও যারা সেলফ হেল্প গ্রুপ সামুং খাইতংনাই রক গাंके বরনকে বেশি প্রিফারেন্স জাংনাই কম্পিউটার বেসিক নাংনাই কম্পিউটারनि নলেজ কম্পিউটার সার্টিফিকেট নাংনাই নর ইনকা অবন অ্যাপ্লিকেশন নরক জমা মারনাই 6 তারিখ জুলাই নিসিমি 10 তারিখ জুলাই জরা নরক জমা মারনাই অফিসে থাঙ্গै 10 টা নিসিমি 5টা जरा नरक मारनाय इनके अरो किलाव थांदि नरक अ जागा बिनि KMCBSS LTD होननाय दङ अ जागा बुंनाय अफिस अ जागा थांगै नरक जमारदि किलाव इनके 18 निसिमि अरो 40 जरातै इनके अरो सिलेक्शन प्रोसेस इनके रिटेन टेस्ट कंप्यूटर टेस्ट बाइबा टेस्ट नि बिसिंगति नाजांनाय आरफोरे अ जागा नरकनि डकुमेन्ट रेज्यूम मार्कशीट ऑल मार्कशीट ऑफ बैंक पासबुक कंप्यूटर सर्टिफिकेट टू पासपोर्ट साइज टू कपि एयरपोर्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दङ के जिकुनो रेडी जिकुनो नर काम साइमन के कर नंबर दा दङ 7005522643 ओ जगह थांगने नर ओ जगह ओ नंबर नर कल खाइने दि फ्रेंड्स अमंग के सिनी CLF किला आरडी ब्लॉग नि बागै ओ जगह किसिनि ताकिस दंनानै दि अमंके सिनि जे खुमुलुंनि एकलयबो स्कुल पार्ट टाइम डॉक्टर काउंसिलर नार्स काइसा काइसा तलांजांनाय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस खालायनाय गांके अरा सैलारि रक्ता आंसो सालिया नायनो दि पार्ट टाइम डॉक्टर निकट 17000 2 आवर पर डे ड्यूटी मा खायनाय 35400 अमके रेसिडेंशियल और मातंगनाय काउंसिलर गांके फीमेल स्टाफ नार्स अमबो जगन मातंगनाय अमके 29200 इनके MBBS खाइजाक नांनाय डॉक्टर नि बागै इनके बेली रेजिस्ट्रेशन सह आरपरे काउंसिल इनके मास्टर इन साइकोलॉजी मास्टर खाइजाक नांनाय बा डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग हमहानो तंग नांनाय इनके स्टाफ नार्स नि इनके BSc नार्सिंग ताई नार्सिंग काउंसिल नि रेजिस्ट्रेशन तंग नांनाय 2 बोसोरनि एक्सपीरियेंस डक सानो जागो अमके डायरेक्ट वर्क इन इंटरव्यू नाय 8 जुलाई 10टा AM नि सिमिंनाय खुमुलुंनि जे एकलयबो स्कुल अबनि सिगां नरंनि डिटेल्स नरक मार होनाय गूगल फॉर्म बाय और जागा जातो गूगल फॉर्म अम नायना दि नरक गिजोतो डिटेल्स सायमान आं नरक बिनि वेबसाइट दङ अ जागा बथांगै नरक हाबैनाय मन फ्रेंड्स नरक काउंसिलर ताय फीमेल स्टाफ नार्स नि बागै नरक अ जागा मा दंनाय स्कुलनो इनका अमंगे काइसा शॉर्ट नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आसंनो ते जतनो हाय हामबाय।